trafic, les passants qu'on voit sur la place Maïdan, au cœur de Kiev, la capitale ukrainienne, pourraient laisser penser que la vie a repris ses droits. Mais la gravité des regards et les drapeaux qui sont ici, de plus en plus nombreux, en hommage aux soldats tombés au front, nous rappellent qu'il n'en est rien. Alors comment les Ukrainiens, qui entrent dans leur 3e année de guerre, tiennent-ils le coup? Je vous emmène à leur rencontre. Ce devait être une guerre éclair. La population ukrainienne sait qu'elle doit désormais composer avec un conflit de longue durée qui a déjà tué des dizaines de milliers de soldats et plus de 10 000 civils ukrainiens. L'absence des hommes mobilisés depuis le début de l'invasion à grande échelle se fait durement sentir. Dans les rues de Kiev, comme ailleurs dans le pays, les épouses, mères ou grand-mères de soldats manifestent régulièrement pour qu'un répit soit accordé aux combattants de la première heure. Мій чоловік 2 роки вже знаходиться в зоні бойових дій. За цей весь час в нього було 30 днів відпустки. Наших чоловіків мають замінити, вони мають мати час на відпочинок. І потім, якщо вони захочуть повернутися, то так. Elle réclame des rotations plus nombreuses et limitées à une durée de 18 mois sur le front, au lieu des 36 mois proposés par le gouvernement. У мене є син, йому 3 роки. Тобто більшість частини його життя його тато був відсутній. Зв'язок, як будь-якого громадянина нашої країни, хлопці повинні мати не тільки обов'язки, а й права. Я бабушка військового. Хлопці виснажені. І треба їм, щоб або чіткі терміни служби мобілізації, короткі терміни. Буде більше бажаючих на мобілізацію. Будуть знати, що вони зможуть повернутися. Що це не до кінця війни. Хто виживе, той повернеться. Gérer l'absence des hommes mobilisés, c'est aussi ce que ces femmes s'efforcent de faire à leur manière. Tous les samedis, elles viennent suivre des séances d'entraînement militaire sous l'égide des Valkyries d'Ukraine. Une association créée par cette femme après le retrait des troupes russes de la région de Kiev en mars 2022. Дівчата, для того, щоб працювати в кризовому, знати декілька речей. Перше – це сховатися. Друге – правильна евакуація, так? Третє – це такий принцип асексуалізації. Це коли ви ховаєте волосся, свою жіночність, можна вимазатися багнюкою. Бойова стійка! Проблема! Після того, як відбулася Буча, відбувся Ірпінь, наші жінки були беззахисними, вони були в окупації і вони не знали, як захистити себе. Тому ми вирішили навчати жінок захищати себе. Якщо ви маєте зброю і знаєте, як нею користуватися, можна дати бій, якщо буде екстремальна ситуація. Спочатку його, потім його. Щелчок. Étudiantes, enseignantes, médecins, journalistes, mères au foyer, ces femmes viennent de tous les milieux. Toutes s'attendent à une guerre longue. Valéria est photographe, son mari est au front, comme ceux de beaucoup de femmes ici. Ніхто ніколи не попередить, чи зайдуть знову війська Російської Федерації до нас. І якщо це станеться, я буду підготовленою. І я хочу боротися за свій дім разом зі своїм чоловіком. Заради нашої дитини, заради її дітей. Médecin, Katerina veut elle aussi pouvoir protéger ses 2 enfants en l'absence de leur père et les préparer à un avenir incertain. My daughter is very interested in what I'm doing here. She is waiting for her 14-year-old, so she can also start learning this. We missed a lot of time not to be prepared for this, to be ready for the war. It could be the part of daughter's future also. I hope it wouldn't be, but it really could be. Слава Україні! Героям слава! Vivre avec la guerre, c'est aussi ce que font les étudiants ukrainiens. Nous sommes dans l'enceinte du prestigieux Institut Polytechnique de Kiev. Beaucoup des cours se font désormais à distance, mais un nouvel espace ultra sécurisé
a été aménagé pour permettre aux étudiants de travailler sur place en temps de guerre. Ми знаходимося в сучасному укритті. Тут можуть студенти і викладачі безпечно і комфортно працювати і коли немає тривоги, і коли тривога оголошена. Groupe électrogène, ventilation, internet sanitaire, espace de détente, rien n'a été laissé au hasard. Financée par des entreprises, l'initiative doit être répliquée dans d'autres universités du pays. Якщо не підтримати молодь студентів, вони можуть поїхати з України. Тут можна створювати інновації, тут можна робити бізнес. Він дещо ширший, ніж просто реакція на агресію Росії. Це інвестиції в майбутнє. Un avenir auquel veut participer Yvan, qui étudie la mécanique hydraulique et aéronautique. Comme pour beaucoup ici, la guerre est un terrain d'expérimentation. Nous le suivons dans l'un des laboratoires de recherche de l'université. Lui et plusieurs autres étudiants ont décidé de mettre leurs connaissances au service de l'armée ukrainienne. L'équipe est en train d'assembler une civière électronique pilotable à distance. Це ж звичайний пульт від машинки керування. Тобто, його вистачає десь метрів на 300. Зараз на фронті, якщо є поранена людина, одну ви не потягнете. 100 кілограм людину ви не зможете в змозі витягти. Вам треба одну, 3-4 людини. А так ви поклали людину і можете її супроводжуючи вести. Inspiré d'un modèle existant dont l'inventeur les a autorisés à utiliser le brevet, le brancard téléguidé des étudiants est leur première réalisation concrète. Au-delà de sa participation à l'effort de guerre, l'équipe a d'autres ambitions. За допомогою цих нож ми вчимось дуже багато навичок, які є реально. За допомогою цього проєкту формуємо команду, з якою потім будемо вже далі працювати над іншими проєктами. І я в цьому бачу свою ціль, свою мрію – розвивати Україну, створювати підприємства, які будуть сучасними, які будуть щось производити, щось нове, щось конкурентно спроможне. У нас є дуже великий потенціал, просто для цього його треба втілити в життя. Un potentiel qui, depuis 2 ans, a fait exploser certains secteurs d'activité au service de la guerre. Je me rends dans l'une des nombreuses manufactures de drones qui ont fleuri en Ukraine. L'adresse est tenue secrète et à partir de maintenant, nous devons éteindre nos GPS pour ne pas être identifiés. Le fondateur de l'entreprise nous ouvre ses portes. Il est le seul dont nous sommes autorisés à filmer le visage. Right. It's really nice. Une trentaine de drones espions de surveillance et de reconnaissance sortent chaque mois de cette usine. They can withstand electronic warfare equipment, which allows our armed forces to fly like deep inside the enemy line and identify enemy equipment such as air defense system, electronic warfare, armory, warehouses, and so on. You need to be technologically advanced in this war. Parti d'une start-up fabriquant des drones cargo avec une dizaine d'employés il y a 2 ans, Vitali emploie aujourd'hui une centaine de personnes. Il compte bientôt doubler la production et l'étendre aux drones kamikazes et bombardiers. Une expansion soutenue par l'État ukrainien. La baisse des taxes ou encore la hausse des seuils de profit autorisés pour les contrats militaires ont favorisé la naissance de centaines de fabriques comme celle-ci. That's quite a boost for companies like ours because we reinvest. We continuously trying to invent technologies that will help us gain our victory. So it's also help the economy. Yeah, we hire people, we pay taxes. I think that Ukraine eventually will be the center of unmanned technologies from all the world. Nous quittons Kiev en direction des régions proches de la ligne de front qui s'étend sur 1 millier de kilomètres au sud et à l'est de l'Ukraine. Des zones qui concentrent une large part des infrastructures industrielles du pays, très exposées aux bombardements russes.
C'est pas simple de traverser l'Ukraine en voiture. Beaucoup des axes principaux ont été bombardés, donc il faut prendre des chemins détournés assez chaotiques. Nous avons rendez-vous à Zaporizhzhia, l'une des plus grandes usines sidérurgiques d'Ukraine, à l'entrée de la ville de Zaporizhzhia. Elle est devenue le premier producteur d'acier et de fonte du pays, après la destruction du tristement célèbre site d'Azovstal lors de la bataille de Mariupol dans les premiers mois de l'invasion russe. En 2 ans, l'usine a perdu près d'un quart de ses 10 000 employés, mobilisés ou partis vers des zones plus sûres ou encore à l'étranger. Malgré tout, le site tourne aujourd'hui à 70% de ses capacités, non sans difficulté. Це зміна логістики для наших підприємств. Ми вимушені були переорієнтуватися на залізничний транспорт, і це досить суттєво ускладнило нашу працю. Залізна логістика, вона 4 вища за собівартість, і ми не можемо завозити в необхідній кількості нашу сировину, а також налагоджувати, в котрому нам потрібно, збут нашої продукції. Située à une quarantaine de kilomètres de la ligne de front, l'usine est sous menace constante. Les sirènes d'alerte au raid aérien viennent de retentir, c'est récurrent ici. Mais les ouvriers tiennent bon. Maxime travaillait dans l'usine d'Azovstal. Il a retrouvé un emploi ici. Не може бути такого, щоб ми не думали про щось небезпечне, про війну. Але ж ми люди. Ми маємо якось жити, відволікатися і не втрачаємо надію, слідкуємо, працюємо для нашої перемоги. Se distraire sans penser à la guerre reste une gageure pour les adultes comme pour les plus jeunes. Nous terminons notre visite à Zaporizhzhia dans un centre d'activité que nous ne pouvons localiser pour des raisons de sécurité. Nous devons assister à l'un des cours d'escalade organisés chaque jour pour les enfants des environs. Доброго дня, бажаємо вам всього найкращого, як то кажуть, що у нас гості є, але як бачите, тривога, ми дітей відправили ж у бомбосховище. Nous suivons la directrice et la responsable d'animation dans l'abri, lui aussi tenu secret. На жаль, мало залишилось, тому що діти якраз була одна закінчилась група, а друга ще тільки почалася. Is it part of your life to go to the shelter all the time? Are you used to it? Так, ми вже звикли до тривог, тому що, їх, штук 10 чи 9 на день. Поначалу війни я боялась тривог, а зараз я якось вже звикла до того, що прильоти, БПЛА, шахеди і все таке. Beaucoup d'enfants ici ont été déplacés de zones sous occupation russe, comme Mykola. Думаю, часто про війну, тому що тяжко про неї не думати, як я живу в такому місті, яке буває часто під вибухами. А в Вільні, як я приходжу сюди, я просто не думаю про війну. L'alerte est terminée. Les enfants se hâtent pour reprendre leur séance d'escalade. Avec la guerre, les activités de plein air et les expéditions en montagne organisées par Svitlana et son équipe sont restreintes. C'est notre musée tourisme. Elle nous montre la salle qui retrace l'histoire du centre. Les activités proposées aux enfants ont été adaptées au contexte de la guerre. What is this? I building future in Ukraine. Ми вивчаємо з дітьми не тільки, як подорожувати в гори, орієнтуватися на місцевості, а ми навчаємо дітей, як надавати першу медичну допомогу, вміння транспортувати потерпілого, тобто на різній місцевості, в різних умовах. Nous retrouvons les enfants dans la salle d'escalade. Leur moment de répit sera de courte durée. Тривога знову. Все, збираємося, діти. Збираємося, виходимо. Давайте, дітвора. Всі виходимо. Отак ми працюємо. Від тривоги до тривоги. Але ми їх не боїмося. Nous reprenons la route vers l'est et la région de Donetsk, dans le Donbass.
Nous avons rendez-vous avec Eugène. Vétérinaire pendant le week-end, il passe le reste de son temps à porter secours aux habitants des villes et villages proches de la ligne de front. Dans la région, la guerre d'attrition continue ses ravages. Сьогодні їдемо в Селідово. Кожного дня прильоти російських ракет. Вже декілька днів поспіль. L'équipe d'Eugène est déjà sur place. Située à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front, la ville a été frappée dans la nuit par 4 missiles russes. Les habitants sont sous le choc. Каждый день все больше и больше нуждающихся людей. Поэтому, кроме того, что выдаем гуманитарную помощь, мы призываем людей еще к эвакуации, выезжать и выезжать. И специфика вот таких небольших шахтерских городков, что люди всю свою жизнь проводили здесь, поэтому для них очень тяжело куда-то выехать. L'attaque a détruit l'hôpital de la ville et un immeuble résidentiel, faisant 3 morts, dont un enfant, et au moins 12 blessés. Ina vivait dans la partie la moins endommagée du bâtiment. Sa fille a échappé de justesse à la mort. Дочка здесь спала. Стекла все повылетали, и прямо на нее, на кровать, эта дверь упала. И нам ехать некуда. Пока снимать жилье будем. Надеемся, что хотя бы будет тихо, и мы, возможно, вернемся. Мы всегда надеемся каждый день, что скоро закончится. Либо все будет разрушено. On est en train d'arriver dans l'un des villages proches de la ligne de front et c'est vraiment un spectacle de désolation. Voilà ce qui reste du village de Pretetchine, situé à une douzaine de kilomètres du point zéro. Il a payé un lourd tribut à la guerre. La plupart des habitants sont partis vers des zones plus sûres. Alexander fait partie de la vingtaine de villageois sur quelques 150 qui ont décidé de rester malgré la proximité des combats et les conditions de vie difficiles. Sa maison a été bombardée. L'épouse d'Alexander est partie se mettre à l'abri dans une ville voisine. Il vit désormais seul dans 2 petites pièces. Soudeur, Alexander n'a plus d'emploi et dépend de la nourriture et des produits de première nécessité livrés chaque semaine par des bénévoles. You have electricity. Right. You want to stay here, you don't want to leave whatever happens. Це моя земля. Земля моїх батьків, дідів і прадідів. Чи я должен кудись іти? Тут кожен не остався, після б не вірив, що ми побідимо. І що війна закінчиться, наші побіди. L'un des soldats qui opère dans la zone nous rend une visite inattendue. Il ne veut pas être identifié. Иду с позиции. Тяжело. Ведутся бои. Авдеевку пытаются захватить. Лезут. Война – это самая тяжелая работа, которая есть в этой жизни. Давайте. Пошел я дальше. Служить Родине. И вам хорошей дороги. Quelques jours plus tard, la ville d'Avdivka tombait aux mains de l'armée russe.